जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार न हो, बाजार से गुजर हो खरीदार न हो। ये दुनिया एक मिसले कागज फूल है, ये दुनिया एक मिसले कागज फूल है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। जिंदगी में बंदगी कुन बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। হায়াতের আর কয়দিন আছে রে বাবা, কয়দিন? ইদানিং যত মরণের খবর পাই বেশিরভাগ অল্প বয়সের যুবক যুবতীর মরণের খবর। এই ফেসবুকের গোলাম বাবারা, কয়েকদিন আগে দেখছো নাকি বিদেশ থেকে টাকা আর স্বর্ণ নিয়ে আসছে বাড়িতে বেড়াবার জন্য। ঢাকা এয়ারপোর্টে নামার পরে স্ত্রী সন্তান গাড়ি নিয়ে হাজির, স্বামী বেচারা যুবক গাড়িতে বাড়িতে রওয়ানা। কাছাকাছি যাওয়ার পরে হঠাৎ গাড়ি রাস্তার পার্শ্বে পানিতে পড়ে গেল। কয়দিন আগের ঘটনা। সারা রাত আকাম করো, দেখবি কেমনে এগুলো। সারা রাত ঘরে বসে মোবাইল চালাও আর চোখের